তিনি সঞ্জনা দেববর্মা সোশ্যাল মিডিয়া অনুগুই খবর নাহারই বিনি পারা শুভানন্দ পারা মো কল্যাণপুর आरडी ब्लॉक नि पश्चिम दारकापुर नि 2 नং वार्ड नि पारा ओ सञ्जनानि जे आया बिनि बखान मुंखाय देवेन्द्र देबबर्मा ओ पाराव जों खोनावै दिनै 13 तारिख जुलाइ 2026 जों बायथां फायै नायफैजागोन आंनि लोगोआव दिनै नेतृत्व दङ बिशारञ्जन देबबर्मा मनोरञ्जन देबबर्मा बरकलिनो प्राक्तन चेयरमैन जों फाइमानि मूल कारण गाय वो बिशारंबई प्राय कैंसर रोग मानजागै कैंसर बाय रोग मानजागै कैंसर रोग बहाया थंगार पाइ दं किन्तु कयेक जना बरक जरा सुबुद्धि सम्पन्न बरक बिनि हाया खोनावै आगिनो फाइया फाइ अनेक चुबा चुबिना दुइ चेष्टा खालामो किन्तु बो जे रोग उनखा ओ रोग साधारणत रां कम बाय हानिया अब बर्तमान सिनि इंडियानि कैंसर रोगनि जतनि निरामक जागा माने टाटा मेमोरियल जे हास्पाताल मुंबई वो आधुनिक चिकित्सा आरो माया हंखाय हयतो बिनि माने सम्पूर्ण सुस्थ लाख आम बागै अनेक रां नांनाय खुबই गरीब मानसिनि बर बिपिएल परिबारनि बर बुइतो बनो कनभेस चुबासु मानो किन्तु आसि कम चुबासु माबेया आंना साखायो बर्तमाननि जे सरकार दुइटा सरकार একটা ঠাই एडीसी রসায়ন জেলা পরিষদनि যে সরকার এবং রাজ্য সরকার বর্তমানে যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট বড় দুইটা সরকার পূর্ণ বন অন্যান্য বরং যেভাবে সাহায্য খাইও আমতে হাইন বিভিন্ন সংস্থা ফান্ড আমতে বেবন সাহায্য খাইখাই ব বিনি রূপ হামিদানি বা অপারেশন খাইয়ানি বা বিথি আড়াই পাইজারানি আমি খুব বেশি ব্যাপার লাগ তে অন্যান্য বরং অন্যান্য সংস্থা বংখানি বাং खुलुमुया फारो बंखाने आवेदन दंनाय जेखाने पान दंथुम गोनांथिनि मुखुब 16 बोसोरनि बयस मात्र सिख्ला हिनजाव बिनि बागै जाते चुबा चुबिथुं जतन जे मानसाफ्रा रहथुं बा रिबायथुं आंहाबो आंनि अखयथां चुबा चुबि